तापर आम विषय को प्रवेश करवा। आम जहाँ को भी यदि समग्र जिनिस को भगवान स्वरूप बोली बुझा, विश्व ब्रह्मांड सब किसी भगवान स्वरूप बुझा, ताहले आम भितर ये दुख कष्ट आसूची कहीं यही हूँ आमर ये अध्याय आलोचना। भाई बापा मैंने टिके साउंड हो कि मोर कूलर टा घुरी तो बंद करदेवी ना भाई ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे साउंड ठीक अच्छे। हाँ ये दुख कष्टर कारण कौन? जदि मु ब्रह्म, मु जदि भगवान, मु जदि परम, मु जदि से आत्मा जहाँ भी मु कहे, जदि से निजे चिर आनंदमय, चिर प्रकाशमय, चिर आलोकमय, चिर ज्ञानमय, ताहेले तार विपरीत जिनस मते कहीं भोगवा पड़ू? यही हूँ मोर प्रश्न, आमर प्रश्न। कथा हूँ कौन, आम जहाँ भी आलोचना आसिले 11 अध्याय 14टी पाराग्राफ रे धीरे धीरे गोटिक पर गोटे अति क्रोनोलॉजिकली प्रभु आमको बुझे बुझे चली तार कारण गुड़िक कौन, कहीं आमको एगुड़ा सब आसे। ये जो दुख कहतु, वेदना कहतु, बा आम पाखे विषाद कहतु, एगुड़िक संपूर्ण रूप से विलोप हम से बेले केते बेले ना आमर आत्मा यही जो मनटा जड़र अधीन भितर रही एवं अहंगर सीमा भितर सी सीमित होकर रही भितरु ताकू मुक्त करिले जाकि संभव हम। आउ थे कहीदे वेदनाटी संपूर्ण रूप से विलोप साधन हम से बेले जोटा कि आम मन गोटे अहंगर संकुचित सीमा भितर रही आत्माटा जड़ अधीन भितर रही एवं तारी उपरू तारी पाखरु मुक्त करी तापर जदि विजय हासिल करा जाई पारिबो ताहले जाइकी एइटा संभव हम। तेणु एगुड़िक विजय हासिल करबा पाई ये जो दुख सुख कथा जो आम कहूचु, ये दुख सुख आसूची कौट, तार प्रवाह कौट बेसी समय नेबिनी, कारण सीमापा बहुत बहुत सुंदर भाव में आलोचना कर माइनोटली तक शुणुली। तेणु दुख सुख बा आनंद ये गुड़िक तार दीटा हूँ सोर्स। गोटे हूँ अपूर्ण, आ गोटेटा हूँ से विकारग्रस्त। प्रभु ये दी शब्द व्यवहार कले, ये दुखटा हूँ अपूर्ण आ सुखटा हूँ अपूर्ण, आनंदटा हूँ अपूर्ण, आगुड़िक हूँ विकारग्रस्त। जदि यह अपूर्ण ताको जदि पूर्ण कर दिया जीव, जदि यह विकारग्रस्त ताको जदि भगवत अभिमुखी कर दिया जाई परिवो, ताको जदि सार्वजनीन करा जाई परिवो, ताको जदि आनंदमय चेतना भितर परिवर्तित करा जाई परिवो, ताको जदि ग्रहणीय कर दिया जाई परिवो, ताहले ये कथाटा संभव हम। आत्मा ता भितर मुक्त पाइब एवं आमर मन तार जो लिमिटेशन भितर न रही सी परिव्याप्त हम एवं मनर एक माने एक उच्चतम सोपान उच्चतम चेतना भितर सी पर्याप्त भाव में निजी को व्याप्ति करदेव, परिवृद्ध करदेव एवं यही व्याप्ति रे से कौन करिवो ना इते समृद्ध हम एवं मन एमती एक चेतना जाकि निजी को स्थानित करदेव। सेते बेले से परम आनंद जो परम शक्तिमान परम ज्ञानमय ये सबू जो चेतन अच्छा से चेतना को से उपलब्ध कर पार। तेणु कथा हूँ ये जिनिस आम भितर होना कहीं ना द लिमिटेशन ऑफ द माइंड। मन कौन करे अपा ताको बड़ सुंदर भाव में कहले मन ताको आनिकी खंड खंड करके बुझे
ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେନି, କାରଣ ମନ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବୁଝୁଛି। ଯଦି ଖଣ୍ଡଟା ବୁଝିବ ତେଣୁ ପୁରାଟାକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଯଦି ପୁରାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟା ନିହିତ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତା, ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବୁଝୁଛି ଏବଂ ତାର ଗତିଧାରା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ମାନେ ସୀମିତ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ କଥାଟାକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଥର ଆମେ ବୁଝିଲେଣି। ଦ ଲିମିଟେସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏତିକି ଭ୍ରମରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଲିମିଟେସନ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ସବୁର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଯାକ ମଧୁମୟ। ଇଏ ମଧୁମୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ମଧୁମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରସ ଅଛି ସେଇ ରସଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ହ୍ୟୁମାନ, ଏ ମାନବ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିବ। ହ୍ୟୁମାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମୋସନ। ଏବଂ ସେ ଇମୋସନ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରେ ନା ଆକୁ ସବୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଇମୋସନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବୁଝେ ସେଇ ତାରି ଭିତରୁ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯୋଉ ମାନେ କେତେକ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ ରସ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ରସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ 8ଟା ରସ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ହସ, କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ସାହ, ଭୟ, ଜୁଗୁପ୍ସା, ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଶୋକ। ଏଇ 8ଟା ରସ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ରସକୁ ଏତିକି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଏ ରସ ହଉଛି କଣ ନା ଏ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ସୋଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା। ଏଇ ଡ୍ରାମାର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଏଇଥିରେ ଏଟାକୁ ରସ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ଦ ଏସେନ୍ସ, ଦ ଜୁସ୍ ଅର୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଦେଖେ ବା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜୁସ୍ଟାକୁ ସେ କଣ ଧରିପାରେ? କେବଳ ତାର ବାହିକ ଆବରଣକୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଯାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷାଦ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି ଏଇ କଥାଟା ସେ କହେ। କିନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନକୁ ସେ 9 ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ଯୋଉଠି ଲଭ, ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ରସ ହଉଛି ହାସ୍ୟ, ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜୟ, ହ୍ୟୁମର ଆଉ ଜୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ, ୱଣ୍ଡର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାନ୍ତି, କାମ ଆଉ ପିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁଦ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ଏଙ୍ଗର, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗର। ବୀର, କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। କରୁଣା, ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଭୟାନକ, ଆଂଜାଇଟି। ଆଉ ବିଭତ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ପିଟି। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପଢିଲି। ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନର ଏ ଯୋଉ 9ଟା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ଏଇ ରସକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝେ ନା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକି ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଯାହା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି ସେଇ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ସେଇ ୟୁନିଟଟା ହଉଛି କଣ ନା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଗୀତାରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ମାପକରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜିନିଷକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରସ ରହିଛି, ସେ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ ରହିଛି, ସେଇ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାଁ ହଉଛି ରସ।
ଏବଂ ସେ ରସକୁ ହ୍ୟୁମାନ କେମିତି ବୁଝିବ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଲିମିଟେସନକୁ ଯଦି ସିଏ ପାର ହେଇଯିବ ସିଏ ବୁଝିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ହେଇକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ 14 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଆମର ସକଳ ଅଂଶ ସକଳ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୟ ରସବୋଧ, ବିଶ୍ୱମୟ ରସମୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତାର ଏସେନ୍ସ ହଉଛି କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯଦି ସେ ଏସେନ୍ସ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିଗଲା, ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା, ସେତେ ଭିତରୁ ମୋହମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ତାକୁ ସେ ବୁଝିଗଲା, ତାର ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମନେକର ଦେଖୁଛି ମୁଁ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏଇ ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର, ଗୀତରେ ନୁହଁ। ତ ରିଏଲାଇଜେସନ, ବାସ୍ତବ ରିଏଲାଇଜେସନ ଯଦି ତାର ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ ଏସେନ୍ସକୁ ସେ ବୁଝିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଲିମିଟେସନ ଅଫ ସେନ୍ସେସ, ସିଏ ତାକୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରର ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସିଏ ପରମ ବିଶ୍ୱମୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଶ୍ୱମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ରସମୟ ଲାଗିବ, ସବୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିରେ କହୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କଣ ନା, ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବା, ଆମେ କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସକଳରେ ସେ ପରମଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ସିଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ସିଏ ବି ସେ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର କଥା ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଜିର ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଯିବା, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି since the nature of suffering is the failure of the conscious force in us, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି। ଆମେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଝିବା, ନହେଲେ ଜମା ବୁଝି ହେବନି। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ତାକୁ ସେ କ୍ଲଜ ଗୁଡ଼ିକ, ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ କାଢିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି since the nature of suffering is the failure of the conscious force in us, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, the nature of suffering is a failure। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଘାତ ସକ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅସ୍ତୁ କଣ ପହଞ୍ଚୁଛି, to meet the source of existence and a consequence thinking and contraction, and its root is an inequality of that receptive and possessing force due to our self-limitation by egoism consequent on the ignorance of our true self। ଆମେ ଏଠି କଥା ବୁଝି ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଣ ସେ ମାନେ ଆମ ଭିତରସ୍ଥ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପରାହତ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସେ ସିଏ ହିଁ ଆମର ବେଦନାର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଦ ରୁଟ୍ କଣ ଆମ ଭିତରେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରୁଟ୍ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିସିପ୍ଟିଭ। କଣ ନା ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସେଲ୍ଫ କହୁ ଏବଂ ସେ ସେଲ୍ଫ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଇଗୋର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ ବାଇ ଇଗୋଇଜମ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନଟା ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଲିମିଟେସନର ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରତା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ତା ଭିତରେ ସଂକୁଚିତ କରିକି ନିଜକୁ ରଖୁ। ଆମେ ଜମା ବ୍ରୋଡ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରୋଡ ହେଇକି ବାହାରି ପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା, ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, କଣ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ କଣ କରେ ନା, ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ରିସିପ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପଜେସିଂ ଫୋର୍ସ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି
ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛୁ। ଏଠି ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସରେ ନ ନେଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଖଣ୍ଡ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରୁ। ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ କି? କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ନା ଲିମିଟେସନ। କଣ ଲିମିଟେସନ ଅଛି? ନା ଆମର ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, consequent of by egoism, consequent of ignorance of our true self। ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? by egoism, consequent of the ignorance of our true self। ଆମର ସେ ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଅଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କାହାକୁ ଯିଏ true self ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନା ସଚିଦାନନ୍ଦ। The elimination of suffering must first proceed by the substitution of titiksha, the facing, enduring and conquest of all sorts of existence for jugupsa। ये दीटा शब्द हमें देखिबा। गोटे होची जुगुप्सा, जो 8टा रस कथा हमें कहितिले, से 8टा रस भितर प्रेम, हस, क्रोध, उत्साह, भय, आ गोटे होची जुगुप्सा, विस्मय, शोक। ये 8टा रस भितर ये जुगुप्सा होची गोटे रस। एवं जुगुप्सा रस आ तितिक्षा रस भितर सेतेटा तफात जतियो नाही, सामान्यतम तफात रही। माने जुगुप्सा कौन? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇଭଳିଆ କଥାଟା ଆମେ ତାକୁ ଜିଗୁପ୍ସା ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ତିତିକ୍ଷା କଣ? ନା ତିତିକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟରେ କଣ ନା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମର ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିବ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଦେଇକି ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭେରି ପଜିଟିଭ ହବା, ତାକୁ ଆମେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ମୁଁ ତିତିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି। ସେଇ ତିତିକ୍ଷା କହୁଛି କଣ? ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବା, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ରହିଥିବା ଯୋଉ ମାନେ ଆଚରଣ, ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ବୁଝିବା। କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ନା ସବରୀ ପାଖରେ ଥିଲା। ସବରୀ ବହୁତ ତିତିକ୍ଷା, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ସେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ସବୁ କିଛି ଦେବି, ଆଉ ଆଶା ଏକଦମ ପଜିଟିଭରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗୁପ୍ସା ପାଖରେ ସେତିକିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଜିଟିଭନେସ୍ ନଥାଏ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଭର୍ସନ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ହଉଛି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତେଣୁ ଯୁଗୁପ୍ସା ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତିତିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ବେଦନା ବୋଧରେ ବିଲୋପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗୁପ୍ସା ଭିତରେ ଯଦି ସବରୀର ଯୁଗୁପ୍ସା ଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପେକ୍ଷାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିଛି ନା କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନି ଏବଂ ସେଇ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବେ, ଭେରି ପଜିଟିଭନେସରେ ରହିଛି ସେ। ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଯୁଗୁପ୍ସା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲନି? ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଆଲିଗେସନ ଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଗ୍ ଅଫ୍ ନିବେଦନ ଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଲିକା ଆସ, ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ମୋର ଏମିତି, ମାନେ ତା ଭିତରର ଗୋଟେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତିତିକ୍ଷା ତା ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ସିଏ ତାକୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ତାର ନିଜର ଫେଲୁଅରକୁ ସେ ଫେଲୁଅର ବୋଲି ଭାବିନି, ସେ ଭଗବାନ ନ ଆସିବାଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ଭାବିନି, ବରଂ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ନେଇକି ଭାବିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଥିବ, ମୋ ଭଳି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭକ୍ତି କମି ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ତିତିକ୍ଷା ରହିବ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିବ? ଯଦି ଯୁଗୁପ୍ସା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆସନ୍ତା, ଏ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେନି, ମୁଁ ଏତେ କଥା କରି ରଖିଥିଲି, ଏତେ ଉପବାସ କରି ରଖିଥିଲି, ଏତେ ସମର୍ପଣ କରି ରଖିଥିଲି, ଏତେ ଅଭିଷା କରି ରଖିଥିଲି, ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗୁପ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ତିତିକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ
करा जाई पारिबो ताले वेदनार किछि विलोप करबा गोटे गोटे स्टेप से आरंभ हम जे वेदनार किछि विलोप हो पारिबो तापर कहउछन्ती कोन and conquest of all sorts of existence for jugupsa the shrinking and contraction by this endurance ये जो सहिष्णुता भाव by this endurance and conquest जो विजय हबो we proceed to an equality which may be either an equal indifference to all contracts or an equal gladness in all contracts प्रत्येक परिस्थिति भितरे ता जेते आघात खाउ पछे से पछुको हटिबो नाही से अविचल भाबरे से ठिया है शिखिबो से ता पाखरे बहुत गुडी सामर्थ्य आसीबो जे व्हाट एवर द कॉन्सिक्वेंस दैट मे कम इन फ्यूचर जहाँ भी मो पई आसुना कहीं ताकू मु निश्चित भाव समकक्ष भी ताकू सामना करबा पई एवं जेते प्रतिकूल परिस्थिति आसुना कहीं जेते आघात आसो पर आसु कहीं से पछु को उठिबो हटिबो नाही केबे भी भांगी परिबो नाही कहीं ना मो प्रभु अछंती एवं से ताकू प्राप्त करिया पई मु ए काम करूची ये काम भी होची प्रभुंकर मु काम करूची प्रभुंक पई तेणु मो भीतर रही कि प्रभु काम करिवे कामर जेते जेकोसी फेलुअर होची प्रभुंकर फेलुअर मोर किछि भी फेलुअर नाही तेणु मु कांकी पछु हटि कि जीवी एवं जेते आघात आसुना काहे से सेही कथाटाକୁ से शिखिबो तार भीतर रे अंतस्रोत रे गोटे सामर्थ्य युक्त हबो एवं से शिखिजिबो केमति भाबरे विजय को सामना करबा हुए विजय को प्राप्त करबा हुए एवं प्रतिकूल अवस्था को से केमति सामना करबा हुए एवं जय निश्चित भाबरे आसी पहुंचबो एवं एई जागा रे ताको गोटे समत्व बोध आसीबो एवं substitution of Satchidananda consciousness which is all bliss for the ego consciousness which enjoys and suffers तापर से कौन कहउचंती ना जा फल कि आमे ताकर जते तार निकर्ष समान भाव उपेक्षा करि परिबा किबा सर्वविध सन्निकर्ष रे समान भाव रे प्रसन्न रहि परिबा एइति गोटे समत्वम योग उच्यते जो कथाटा गीतारे भी कहा जायछि जे कोनसी परिस्थिति पडुना काहे से परिस्थिति रे समान भाव रे रही स्थितप्रज्ञ भाव रे रही स्थितावस्था भाव रे रही समत्व भाव रे रही आमे जदि योग करि परिबा ताहेले ए कथा को आम भीतर सामर्थ्य युक्त हवा आम निश्चित भाव एवं से गोटे समत्व बोधर गोटे मूल दुआ गोटे फाउंडेशन आम पाखे पड़ो एवं सुख कुह बा दुख कुह एवं ता भीतर द्वंद्व द्वारा जो अहम चेतना स्थान रे कौन हम ना परमानंद जो चेतना सी आसिक स्थापित हम इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस व्हिच इज ऑल दिस फॉर द ईगो कॉन्शियसनेस व्हिच एंजॉयज एंड सफर्स जदि जो ईगो से कौन करथिला ना उपभोग करथिला आनंद को भी उपभोग करथिला एवं सफर्स को भी मध्य उपभोग करथिला किंतु येठी कौन करिवो ये जो समस्त सार्वजनीन आनंद जो ऑल ब्लिस से परमानंदमय चेतना को से कौन करिवो सच्चिदानंद कर चेतना को ता भीतर से प्रतिष्ठा करिवो ये बड़ लाइन टी हमें बहुत खंड खंड करके बुझिले तापर द्वितीय लाइन की जिबा द्वितीय लाइन रे कहउछन गोटे छुटिया लाइन टे कहले से कहउछन त सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस मे बी ट्रांसेंडेंट of the universe and aloof from it, and to this state of distance bliss the path is equal in difference, it is the path of ascent. किछि दिन तळे बोधे बोधे सीमा पांकर गोटे प्रश्न थिला ना कोन बोधे एथिरे हमर ता क्लास से बोधे थिला से गोटे कथा कहितले कहले मु एटा गोटे मोर गोटे परसेप्शन रहउची कोन ना मु मन करू तो गोटे ऊर्ध्वतर चेतना को मु गति करी गली मोर हायर असाइनेशन हैला धीरे धीरे मु ऊर्ध्व को उठी गली मोर चेतना ऊर्ध्व कले मु कोन आ पछु पुनी फेरि आसी ये प्रश्न थिला तांकर कथा होची या जेते बेली माने जे ऊर्ध्व को चेतना को यात्रा करबा सिखिची से नीच को मध्य आसी परिवार सिखिथिबो किंतु नीच को आसीला बेले निम्नतर चेतना का तो स्पर्श करि परिबो नाही कारण से एमिति एजुकेट हेतिबो एमिति लर्न करथिबो ताकू जे ऊर्ध्वतर चेतना को तार जतो गति तो मन करू जने लोक दशम पाठ पढला सी आसी कौन प्रथम श्रेणी पाठ को पहुंच पार ना कि पुणी मध्य से बैक कर प्रथम श्रेणी पाठ को पहुंच पार कि प्रथम श्रेणी पढ़ला बेले जो दुर्बोधता थिला से दुर्बोधता पाखे रही तेणु से भाव में उच्चतम चेतना को सी जो आसाइनिंग अर्डर जो डेभलप हो से निम्नतम चेतना को आसो ना आम पुरातन जो गले ना निर्वाण होगा आम सरला कथा आउ ये पुणी पछक फेरबानी किंतु ये पछक फेरवा ये से निर्वाण कॉन्शियसनेस जहाँ रही से निर्वाण कॉन्शियसनेस को निम्न चेतना को न आनिले निम्न चेतना दिव्यमय हम किमिति तेणु जी जो योगी
सी हायर कॉन्शियसनेस को जाई परुची सी मध्य लोअर कॉन्शियसनेस को आसी पारिबो तार सामर्थ्य मध्य अछि लोअर कॉन्शियसनेस को आसीबो सब्जेक्ट टू कोन ना लोअर कॉन्शियसनेस जो ता पखे तार जो प्रतिफलन होउथबो तार जो क्रियात्मक दिग रहितबो से क्रियात्मक दिग ताकू किछि आलोड़न सृष्टि करि परिबो नै तार चेतना तेणु ये कहते सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस मैन बी ट्रांसलेट ऑफ द यूनिवर्स एंड आलू फ्रॉम इट से ऊर्ध्वतर विश्वातीत चेतना को ट्रांसलेट कॉन्शियसनेस को सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस को जाई परिबो एवं निम्न आउ कोन करथिबो ना तार विश्वतीत चेतना को मध्ये जाई परिबो एवं से विश्वतर चेतना ठारू मध्ये से कोन करिवो ना ता भितर विभक्ति होई ता भितर माने कनेक्शन छिड़ै कि से चेतना में जाई परिबो ये चेतना को मध्ये जाई परिबो जेहेतु तार दुईटी धारा रही से प्रत्येक क्षेत्र को जापर सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस से ट्रांसडेंटाल कॉन्शियसनेस को जापर से कौन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भीतर रही पड़ो जदि जिते से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अच्छी से ट्रांसडेंटाल कॉन्शियसनेस को ऊर्जित होपर एंड टू दिस स्टेट ऑफ डिस्टेंस लीव्स द पाथ इज इक्वल इंडिफरेंस तेणु ये जो दीटाक कथा चेतना विश्व ठार विभक्त हो विश्वतीर्ण अवस्था रही पारे एवं से एठी मध्य रही पारे सेठी मध्य रही पारिबो सेते बेले कोन हबो ना जो आनंद धाम रे पहुंचवा केले समान भावे सब किछि रो उपेक्षा ही मार्ग पार्श्व रूपे ग्रहण करबा को ये तेणु ये दीटा जिनस तक नै कि जीवन आमे जेते बेले आनंदमय चेतना को जीवा ये विषादर जिनस को उपभोग करके जीवा नै ताले आनंदमय चेतना भीतर प्रवेश करते काहे ना दीटा जक जिनस नै कि गला परे यार ये विषाद बाट दे कि गले सिना आनंद को पहुंचवा आमे विषाद बाट दे कि जीवानी मनकर गोटे बहुत आम भौणी मैंने सब बहुत सुंदर अलंकार गुड़िक पिंधुचंदी सुनार से सुनार अलंकार गुड़िक केते हाई टेम्परेचर के तार गणना द्वारा से कि भाव में तरला हुए केते माड़ खाए केते निआरे तरला हुए केते कष्ट सहिला परे जे सुंदर अलंकार टी तैयारी हुए ठीक सेही भली ए विषाद दुख जंत्रणा आ भीतर दे कि गले सिना से जाई आनंदमय चेतना भीतर प्रवेश कर परिबा तेणु से कथा कहते आनंद धाम पहुंचवा के समान भाव में सब किसी उपेक्षा ही पार्श्व रूप ग्रहण करने को ये तेणु ये जदि छाड़ी उपेक्षा करदे पलैला ताल यहीटा हूँ कार मार्ग ना यहाँ आसेटिक मानकर मार्ग बाबाजिया ढंग बोलिक आम तो कह बाबाजिया मैंने कौन करती नाई नहीं बाबू मोर ता भर पशा ना आम ता भर जीवार नहीं अरे पशुने हम कि ता भर पशब पंख भितर पशब कि पंख तुम द्वारा लगभग तेणु सारू पत्र टीए से पानी भितर बढ़ कि पानी ता भर स्पर्श कर पद्मपत्र पानी भितर रु पानी ता भर स्पर्श कर ये हूँ कथा तेणु साधुटीए कौन करे बैरागी भाव में से आसेटिक कन्सिल कौन कर सब उपेक्षा करदे पलि जाए कि से उपेक्षा करके पलैवाटा वास्तव कथा उचित कथा भी नुह तापर आम 3 नंबर सेंटेंस को जीवा 3 नंबर सेंटेंस प्रभु कहते और द सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस में भी at once transcendent and universal and to this state of present and all embrace leaves the path in surrender and loss of the ego in the universal and possession of an all pervading equal delight. It is a path of the ancient Vedic stages. पुरातन Vedic stage रे से माने कोन करछो किंबा ये कथा तो गोटे बुझिले आउ गोटे कथा किंबा कोन ना सच्चिदानंद चेतना आमे तो कहले विश्वतीर्ण अवतीर्ण हबो विश्वतीर्ण चेतना अवतीर्ण हम तथापि विश्वगत चेतना भितर भी से रही पारे एवं से कौन करे ना निज को कौन कर विश्व भितर विश्व भितर भी से निज को सन्निवेश करुच्ची से कौन कहते आपण अहम विसर्जन करें और समान भाव सर्वत भाव हो रही आनंदर अधिकारी हो पारे जाई नित्य वर्तमान सर्वभूत आनंदर अवस्थाटी को लाभ कर संभव हुए तापर कौन कहते सच्चिदानंद चेतना एकाधारे विश्वतीर्ण हुए विश्वगत भी रही पारे आपण को समर्पित करदे विश्व भितर आपण आमर विसर्जन कर समान भाव सर्वगत हो रही आनंदर अधिकारी हो पारे जाई नित्य वर्तमान सर्वभूत आनंदर अवस्था को लाभ करें यही मार्गटी प्राचीन वैदिक ऋषि मान मार्ग ये जो पूर्वटा बाबाजी कथा कहली बाबाजी मान कथा कहली ताठार आहरी डेभलप कथा कहते निजको आपण को समर्पित कर विश्व भितर आपणकर अहम को विसर्जन कर पारा गोटे साधक तार जो अहंकार अच्छी तार जो अहंग अच्छी ताको विश्व भितर से विसर्जन करला एवं समान भाव में सर्वगत हो रही आनंदर अधिकारी हो पारे
विश्वर चेतना भितर विश्वगत चेतना भितर निजर अहंकार को से जदि विसर्जन कर दे पारिबो विश्वगत चेतना भितर थिबा जो आनंद अच्छी से आनंद को अधिकारी हो पारिबो एवं आनंद को अधिकारी हो पारिला परे जाइकी नित्य वर्तमान सर्वभूत आनंदर अवस्थाटी को लाभ करने को हम एवं से विश्व चेतना भितर जिते एकात्म हो पार विश्व चेतना सहित एकात्म हो पारा परे से कौन कर ना से विश्व भितर थिबा जो सर्वभूत आनंद जो रही यूनिवर्साल आनंद रही से यूनिवर्साल आनंद ताकू से पजेस कर केमिति ना इक्वल प्रोवाइडिंग इक्वल डेलाइट रे से रही पारिबो एवं से कथाटा से कौन कहते ना ये हूँ यही मार्ग कहार ना ये हूँ प्राचीन वैदिक ऋषि मानकर मार्ग प्राचीन वैदिक ऋषि मानकर मार्ग भितर आम गोटे खाली जस्ट टिके खाली हिंस देदेबा से माने जहाँ आमे करूचे प्राचीन ऋषि माने से माने विवाह करुले स्त्री थिला पिला छुआ भी थिले एवं से माने माने जो युद्ध भी करुले से माने कृषि भी करुले से माने जोग भी करुले मनुष्यर जो जीवन शैली रही से जीवन शैली थिला किंतु गोटे थिला कौन ना से जो विश्वात्मांकर दर्शन भितरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भितरे तांकर इगो कॉन्शियसनेस टा को डिमिनिश कर दोतले डिसअपियर कर दोतले सब जगह विसर्जन कर दोतले तार भितरे एवं ये सब जगह काम कला परे भी आमे जहा करछि गोटे से आरुणी फारुणी सब जो माने सब थिले शिष्य माने से माने से कोन करथिले ना जाओ जाळ आनिबो काठ आनिबो आ चाष कथा बुझिबो एवं गाई रखिबो ये सब कथा मजा तांका पाखरे थिला ये सब मनुष्य चलनी रे आमे जहा चलुछु आमे जहा जहा करूछु से कर्म गुड़िक थिला किंतु से कर्म भितर कौन करथिला ना आसक्ति नथिला से कर्म भितर तांकर अहंकार भी जमा नथिला एवं से अहंकार को से विश्वगत चेतना विसर्जन करथिले करि सारला परे ता भीतर जो आनंद पाउथिले विश्वगत चेतना भीतर जो आनंद पाउथिले विसर्जित चेतना कथा ये आलोचना कर जाउनी विश्वगत चेतना जो सर्वभूत आनंद को से देखुथिले ग्रहण करुथिले एवं सर्वभूत आनंद से निमज्जित भी रही जाउथिले तेणु ये हूँ से प्राचीन वैदिक ऋषि मानकर मार्ग इमान यही कथाटा करुथिले लास्ट दुईटा लाइन अच्छी टिके समय हो अवश्य बट न्यूट्रालिटी टू द इम्परफेक्ट टचेस ऑफ द प्लीजर and the perverse process of pain is the fast, direct and natural result of the soul self-discipline and the conversion to equal delight can usually come only afterwards. तापर से कहते आत्मार जो आध्यात्मिक श्रृंखला अच्छे से आध्यात्मिक श्रृंखला सेल्फ डिसिप्लिन आध्यात्मिक श्रृंखला कहार ना ऑफ द सोल सोल आत्मार जो आध्यात्मिक श्रृंखला अच्छी तार फास्ट प्रत्यक्ष आ स्वाभाविक परिमाण कौन ना से कहते सुखर अपूर्ण संस्पर्श तथा दुखर विकृत संस्पर्श ये दुईटा कथा सुखर अपूर्ण संस्पर्श इम्परफेक्ट टचेस आ गोटे हूँ कौन ना दुखर विकृत संस्पर्श परवर्स टचेस ऑफ द पेन गोटे हूँ इम्परफेक्ट टचेस ऑफ द प्लीजर आ गोटे हूँ परवर्स टचेस ऑफ द पेन ये दीटा जाकर जो संस्पर्श कथा आम कहले सुखर अपूर्ण संस्पर्श और दुखर विकृत संस्पर्श ये दीटा जाक होउचंदी कौन उभय प्रति निर्लिप्त बा निरपेक्ष जदि रहिबा ताले आत्मार आध्यात्मिक श्रृंखला जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रथम जो डायरेक्ट एंड नेचुरल रिजल्ट्स जो परिणाम आसीबो दुखर विकृत सॉरी स्वाभाविक जो परिमाण आसीबो नेचुरल रिजल्ट आसीबो प्रत्यक्ष प्रथम प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम पर निर्भर कर सुखर अपूर्ण संस्पर्श आ दुखर विकृत संस्पर्श पर निर्भर कर उभय प्रति से निर्लिप्त बा निरपेक्ष रहिबो कौन हम ना एंड द कन्वर्सन टू इक्वल डेलाइट कैन यूजुअली कम ओनली आफ्टरवर्ड्स तापर सकल प्रति समान भाव जदि प्रसन्न रहिबा अवस्थाटी से साधारणतः ता ऊपर जाइके आसीता तापरे ये दीटा जाक सुखर अपूर्ण संस्पर्श दुखर विकृत संस्पर्श उभय प्रति तार जदि आध्यात्मिक श्रृंखला रहिबा आत्मार तापर कौन तार परिणाम रिजल्ट कौन आसीबो ना सबु प्रति समान भाव से प्रसन्न रहिबार अवस्थाटी साधारणतः तापर जाइके ता पाखरे आसीता नेक्स्ट हमर लास्ट लाइन की हमें जिबा द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल वाइब्रेशन एटी ट्रिपल वाइब्रेशन कौन दुख सुख उपेक्षा एगुड़ा कुछ ट्रिपल वाइब्रेशन into Ananda is possible but less easy to the human. The direct transformation of the triple is the
सीधा सीधी ये जो त्रिविध जो भाइब्रेशन रोची तार ताकू से आनंद से रूपांतरित हवा संभव हम केते संभव हम द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीधा सीधी आनंद रूपांतरित हो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कोटू कहा भीतर ना इंटू आनंद आनंद इज पॉसिबल संभव हो पार केते बट लेट इजी टू द ह्यूमन ये मनुष्य मान पाखे यहाँ बहुत कम सहज हम लेस इजी मान कम सहज हम किंतु आम भूलवा ना मनुष्य पाखे हम ये कथा मनुष्य पाखे हेनी बोली प्रभु ये कहना आम जब प्रभु कही मनुष्य पाखे हेनी बोली ना सी कहते मनुष्य मान पाखे लेस इजी हो पार लेस इजी हम किंतु हम ना ना इजी हम कि लेस इजी हम आउ ए कनक्लूजन मुझे खाली ये कथा कहि ये लेस इजी हो जहा हो आम आहरी इजी हो कारण सब बेले भाई भी से कथा कहते श्रीपति भाई ये माँ हूँ आमर एक महार्घ्य दान जहाँ परम प्रभु श्री अरविंद आम पाखे दे जेहेतु सी आम पाखे अच्छा सी हूँ आम जोगर कर्णधार एवं आम जोग को सी ही आग को बढ़े बढ़े नौ आम खाली हाँ भरी भरी चलुचु आम कथा केवल स्वीकार करदेचु सी जो बाट देखुं से बाटर चलुचु जिते कष्ट हो जहाँ भी आम ऑब्स्टेकल्स कथा गुड़ाक आज पढ़ी पढ़ी चलला आलोचना कर चलिए ता सब किसी संभव है कि आनंद रूपांतरित हम बिकज ऑफ माँ आम पाखे अच्छा सी जो प्रभु जो कथा कहले लेस इजी हम तापाई आम लेस इजी नु मोर इजी हो बेले जदि आम माँ को केते बेले भी छाड़ी ना आ जदि माँ को छाड़ी आम जब ह्यूमन ह्यूमन जिते तार ये कथा जीव से लेस इजी हम माँ ह्यूमन जिते माँ को सहायता जीव से मोर इजी हो वंदे मातरम समस्त को बहुत बहुत नमस्कार बहुत धन्यवाद बेसी समय भी होगला क्षमा करेंगे बापा सब कार्यक्रम को माँ पाखे विनम्र भाव में निवेदन करिए वंदे मातरम भाई